guys, welcome to my channel, and this is your girl Nelo, and welcome to Nelo's Reaction Hub. How are you doing? Hope we are fine. Yeah, I like always checking up to know how my people are doing. Thank you guys for clicking to see my video. Thank you for coming, thank you for liking, thank you for sharing, thank you for your comments. Thank you also for the recommendations of the videos I am reacting on. Without you guys, I may not have send a video to react on. Okay, thank you so much. I am reacting on this particular one. Says Sheikh Abdul Rauf Ben Halima Jane catching for General Muhammadu Buhari, President of Nigeria. Whoa, did you see that? Let us see what this video is all about. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. On va capter Inch'Allah pour Général Buhari, le président du Nigeria. Bon, il était dans l'opposition, il a été président à l'époque, et puis tout le monde sait, depuis qu'il est président, il est malade, il n'a pas passé beaucoup de temps à gouverner. Bon, il a réalisé des choses comme la lutte contre Boko Haram, il a mis un bon paquet, et comme on voit tous, Boko Haram, ils n'ont plus leur base, mais en tout cas, ils sont un peu partout, ils continuent à tuer des gens, mais quand même, leur base, les terrains, les zones qu'ils contrôlaient, ils ne les contrôlent plus. Bah, ça c'est vrai. Sinon, pour la lutte contre la corruption, bon, ça n'a pas pu se faire. Maintenant, on sait très bien que les corrompus, en même temps, ils font beaucoup de sorcellerie. En tout cas, il est très malade. Bon, très malade, je ne sais pas maintenant, mais il a passé tous ces mois en Angleterre à se soigner. Bref, on va capter, on va essayer de voir ce qui se passe et d'aider ce pays qui fait pitié, le Nigeria, qui produit le pétrole et puis qui n'arrive même pas à avoir de l'électricité correctement ou à avoir de l'eau correctement. Et maintenant, avec les chutes des prix du pétrole, c'est la catastrophe dans le pays. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله. 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 حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وللغير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 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 وللغير الله. حرمت عليكم. Bonjour. Bonjour. Ah, tu es un serpent. Et tu es avec Général Buhari. Quel est ton travail avec lui? Ton feu dans son corps. Ah, ton venin. Ton venin est dans son corps. Pour faire quoi? Que tu as fait du très bon travail. Voici ta récompense. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. حرمت عليكم الميتة والدم
والخنزير مهل الغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل اللاعبين حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير مهل الغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير مهل الغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم. Oui, bonjour. Parle avec moi. Tu es avec Bukhari? Parle. Oui. Et tu fais quoi avec lui? Pousse-toi. Nous sommes là pour le tuer. Pour le tuer? Oui. Vous avez fait du bon travail? Oui. Allez, voilà votre récompense. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم وما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما تشركون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. وقال الشيطان لما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير مهل الغير اللاهبين. Oui, tu peux parler. Oui, tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? C'est quoi? Ah, mon problème? Attends, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer mon problème. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت. Ah, vous avez des réseaux? Oui, c'est là-bas, Jos. Tu connais Jos? Jos? Oui. Non, je ne connais pas Jos. Ah, la base Jos? Oui. Réseau C'est là-bas. Oui, c'est une base C'est aérienne. là-bas. Oui, c'est une petite fille vierge. Oui. Et il y a des personnalités qui se lavent avec leur sang. Ah, il y a des personnalités qui se lavent avec le sang des petites filles. Oui, les petites filles vierges. Vierges. Oui. Mais il y a quel rapport avec le général Bukhari? Ah oui. C'est ces personnalités qui nous ont donné pour rien sacrifice. Ah, ils ont donné combien de vierges pour Bukhari? Oui, on a 46
filles. 46 filles. Oui. Ok. Votre récompense. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne fais pas la récompense? وقال الشيطان لما قضي الأمر. Retournez où ça? Est-ce qu'on peut parler tranquillement? D'accord? On vous lâche pour rester sage? Ou bien on est obligé de vous attraper? Je vais faire des dégâts ici. D'accord, donc on vous attrape. Ok, merci beaucoup pour ta franchise. Alors, si tu restes comme ça, tu vas aller en enfer, voilà le problème. Descendant de Iblis. Ah! Oui. Ben justement, Iblis va vous parler maintenant. J'ai des cornes avec moi. Tu as des cornes? Au nombre de combien? J'ai 34 cornes avec moi. 34 cornes? Oui. Ben, oula! C'est vrai, hein? 34 cornes, ça fait un peu mal. Alors, Iblis va te parler, regarde. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les cornes, c'est comment maintenant? Ils ont? Les cornes vont bien. Tu as toujours tes 34 cornes. Répète voir la chaîne. Allah nuru samawati wal ard, Allah nuru samawati wal ard, Allah nuru samawati wal ard. C'est bon, il n'y a plus de cornes? On continue. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير bonjour bonjour حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير bonjour depuis c'est parlé. أنتقنا الله الذي أنتقى كل شيء أنتقنا الله الذي أنتقى كل شيء فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله
حرمت عليكم هذه جهنم التي كنتم توعدون نصرها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون نصرها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون نصرها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون نصرها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي Hein? Oui, je t'écoute. Oui. Voilà. Oui. Qui je suis? Moi, c'est Abdelraouf. Voilà, si tu veux me connaître, alors regarde bien dans mon cœur, tu vas tout savoir sur moi. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. C'est bon? Tu peux voir dans la tête aussi, hein? Regarde bien. يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Oui. Ah, nous t'écoutons. Il va raconter tout ce qu'il fait. Vas-y. C'est à minuit qu'on m'avait envoyé chez le général Bouhari. À minuit, on t'a envoyé chez le général Bouhari. Oui. Pour lui faire manger une sorcellerie. Pour lui faire manger une sorcellerie, oui. On est en train de la préparer dans le mer d'Algérie. Vous la préparez dans la? Dans la mer. Dans la mer d'Algérie. Ok. Donc c'est pas encore fait. C'est fait, c'est ça qu'on a fait manger. Ah, c'est pour ça qu'il est tombé malade. Oui, mais le gars qu'on a signé pas avec lui, on lui a donné des instructions, il va appliquer. Vous lui avez donné des ordres à faire. Oui. Pour qu'il ne meure pas. Non, Quoi? notre client, on lui a donné Ah, celui qui vous a demandé d'empoisonner Bouhari, vous lui avez donné les conditions. Oui. Et c'est quoi les conditions? Chercher un bébé, il va le piler. Il va piler un bébé. Oui, et il va se laver avec. Il va se laver avec le bébé pilé. Oui. D'accord. C'est bon? Votre récompense. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما شئتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. Bonjour, bonjour. Ça va?
Alors, toi aussi, tu es avec Bukhari. Tu fais des guéris. Sa femme. Ah, sa femme. Oui. Mais il ne faut pas trop me toucher alors. Alors, nous allons te faire des bénédictions spéciales du chef. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. Et la femme, quelle était ton mission avec le Bukhari? Ma mission, c'est d'affaiblir le président. Tu as fait du bon travail. Oui, parce qu'on a fait des sacrifices des taureaux noirs. Des taureaux noirs. Oui, Allez, on continue. on les a enterrés vivants. Enterré vivant des taureaux noirs. Oui, 346 Allahu Akbar. 346 taureaux noirs. Ça, c'est rien que pour toi. Oui, oui. Wow. Je suis une reine de la mer. Première dame de la mer. Je suis la reine Oui, mais c'est de bon. la mer. Oui, mais tu es musulman ou pas? Non. Ah, Majesté, nous avons des cadeaux spéciaux pour les rois et les reines. La reine, toi. Tu comprends? Il y a les cadeaux pour les rois et les reines. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير النائب 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير النائب. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. C'est toujours pour le général Bukhari? Des terroristes? Ah, Boko Haram. Hein? Comment? Vous allez tuer? Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous allez gagner? Allez, voilà votre récompense.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي. Donc les terroristes, vous étiez avec Boko Haram ou c'est pas Boko Haram? Oui, c'est avec eux. Et vous avez quel lien avec Général Bukhari? Oui, parce qu'il lutte contre les terroristes. Ils luttent contre les terroristes, donc les djinns des terroristes les attaquent. Oui. Ah, donc expliquez-nous les djinns de Boko Haram. Oui. Et Boko Haram, c'est des gens comment? Ils font la prière, c'est des musulmans? Non. Ils ont des guerriers avec eux. Ils ont des guerriers avec eux. Ah, des gris-gris. Oui. Ils font pas la prière. Non, pas toujours. Des fois. On les pousse à tuer les musulmans. Dans des mosquées. C'est nous qui sont à la base de tout. Et quelqu'un vous a demandé de faire ça? Oui, ce sont des réseaux. On fait des sacrifices. Ah, les réseaux où on fait des sacrifices. Oui. Et comment s'appelle ce réseau? Il y a un réseau qu'on appelle Bowo. Oui, c'est un réseau américain. Un réseau américain. Oui. Donc ils ont envoyé les djinns sur Boko Haram pour qu'ils tuent les gens, pour qu'ils aient du sang. Oui, c'est un réseau où il y a des personnalités. Des hautes personnalités qui ont besoin de sang pour leur pouvoir. Oui, il y a des Illuminati aussi. Ce sont eux qui prennent le sang des êtres humains. Les Illuminati. Oui, les musulmans continuent dans les mosquées. Oui, c'est bon. C'est leur sacrifice. Ah, c'est leur sacrifice. Oui. Mais c'est musulman maintenant? Allez, redis la shahada avant que tu changes d'avis. On va finir pour Bukhari d'abord. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله حرمت عليكم الميتة والدم الخنزير غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله حرمت bonjour. C'est toujours avec le général Bukhari. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله. Oui, je suis là, c'est Cheikh Abdraouf. Tu es avec le général Bukhari ou autre chose? Oui. Explique-moi, s'il te plaît. Oui. Il a fait des engagements.
Oui. De quoi? Avec vous ou bien avec qui? Ah. Et vous allez oublier. D'accord. Mais c'est bon. Moi, je ne vais pas vous faire du mal. Il ne faut pas vous fâcher contre moi. Donc, en tout cas, on va vous dédommager. إن للمتقين مفازا حتى يقعوا أعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Tire pas, va déchirer mon gars. Ah. Ouais, c'est bon, tirez maintenant. Tirez. Alors, quand même. Donc, il vous a pas donné ce qu'il vous a promis. Oui. Ah, vous faites pitié. Allez, cadeau pour vous. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Lâchez. حرمت. Il vous a promis quoi? Il va nous sacrifier 7 moutons noirs, 4 vaches toutes blanches. 7 moutons noirs, 4 vaches et 3 taureaux. Ça c'est pour nous. C'est combien de marabouts qui lui ont dit de faire ça? Oui, les marabouts, ils vivaient à Maïdougouri. Ok, c'est bon, continue. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت Il y a encore ou c'est fini pour le général Bukhari? Il y a un petit peu qui reste. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم. C'est bon? Alors, combien de personnes différentes ont fait la sorcellerie Bukhari? Oui, il y a 34 personnes. D'accord. Alhamdulillah. Et on va finir les djinns de Bawa, la secte américaine qui envoie les djinns sur Boko Haram pour qu'ils tuent les gens. Comme ça, ils vont avoir le sang des musulmans pour avoir le pouvoir de les éliminer. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحنا لك فتحا مبينا فتحنا لك فتحا مبينا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Alors, Bawa, tu viens des États-Unis? Oui. Bienvenue. Cadeau pour toi. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فأخلفتكم. On va finir avec les musulmans. Avec qui ça? Les musulmans. Avec les musulmans? On veut leur sang. Ouais. Ça nous rend fort. Ça c'est sûr. En tout cas, les musulmans, vous êtes beaucoup, hein? pour verser les sangs des musulmans. Il n'y a pas mieux que les musulmans. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وأشهد أن محمدا رسول الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Allez plus loin, on est plus loin.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحنا لك فتحا مبينا إنا 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 فتحنا. Vous êtes partenariat avec Iblis. Et bien ça tombe bien, il veut vous parler justement. وقال الشيطان لما قضي الأمر وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. شوفوا فاستجبت فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم إن الظالمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 إنا فتحنا لك فتحا. C'est bon? Tout le monde est là? Allez, on va regarder toutes les sorcelleries partout où vous étiez. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل واحد فخر عليهم والسقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Et voilà, c'était le captage pour Général Bukhari. Vous voyez que c'était énormément de djinns pour le bloquer, pour le rendre malade, pour le tuer, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, on verra si ça va aller mieux à partir d'aujourd'hui, le 8 septembre 2017. S'il va y avoir un changement, sinon, bon, ça ne peut pas suffire, hein, parce que les autres vont continuer à faire les sorcelleries. Et puis, qu'Allah nous aide, qu'Allah ait pitié de nous et qu'Allah anéantisse tous les sorciers. Anéantisse tous les sorciers. Salam alaikum. This video, this is one of its kind. I've not seen a video like this before. But how come? Like they said, it's a catching of jinn for Muhammadu Buhari, and is that a kind of a representative, someone who is representing him, or what? How come this guy is this much possessed? It's just like when the Christians are doing deliverance, when they say that delivering someone from demonic spirit. It looks the same here. And at the time I was so scared that this man is going to hurt his deliverer.
I don't know, and there are many things he said. So what happened to him afterwards? What happened to him afterwards? Because the video did not end. He only told us that this is it, but what happened to him afterwards? And then what's the outcome of the video? Was that the deliverance he got, our president? Because it's been rumored that our president died, and they used another person in his form to become the president of Nigeria. Or is this what actually made him whole, made him well? Okay guys, I expect your comments in the comment section, and thank you. But honestly, this video is so scary. Thank you guys. See you in my next video. Hope you subscribe, and hope you're gonna send me more videos to react on. Thank you, and have a nice time.